Shalomu, umatoa Mungu, umatoa Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, Mungu mlibavu, Mungu mtukufu, Mungu mwenye ya mahaba yahe julatu, salama yahe julatu, hazizo, leweni sijufanya video vani, jula soma de paroli ya Mungu, husu tungu ya hufa, be avayo soma tungu ya hufa yo, nijuande sala biziban rumbu anatini, mana tanjusoma video lini, mana wantu wengu wasinzisamba na mufa, nsojua jeje. Donc haziwa mujoeleza mwede nitsozi wao nisijosoma basi paroli ya Mungu. Hazijonsa kama paroli ya Mungu vani risifanya idua ensemble mwezi Mungu ankilie mbeli aringe ulimwengu aringe nehemi yangu na mezi jitsoma mwe damu yahe an protege kama Mungu avenze mana ajati damu ya hauri protege ajati damu yahe hauri lau ya fidia ajati damu yahe ikede protection yatu ikede dalola tu mana waide dalola tu wa Mungu Mungu wede dalola tu Mungu wede medesi watu Mungu wede maisha yatu hazi zonju fanya kama idua risifanya idua ensemble jandisi hazi ya Mungu anambia niifanye leo au nom de Jésus Christ de Nazareth malatu Mungu hali zina lao Jésus Christ de Nazareth zina jitukufu lao zina boli lao zina dibavu lao zina lenzanguvu lao wode mwenye ushinzi wode mwenye uzuzi risumi malatu mzungu wode fundu watu urkilie mbele urenge ulimi watu urenge hanyo zatu ramula kwa paroli yao wanadamu wamwekia umato wamwekia wakede paroli yao waone de paroli yao malatu mzungu ribuwe ya matso spirituali ruone paroli yao malatu mzungu ribuwe roho zatu ruone paroli yao malatu mzungu ribuwe ya makia spirituali yatu rikie paroli yao malatu mzungu risumi ya daraja zano bolono tukufu wao uke na wasi malatu mzungu uritie paroli yao harumana mafikiri yatu ile riparu hayati kama wavenzi malatu mzungu ripatie nuru harumana mafikira yatu ripatie nuru maziro zatu harumana maisha yatu ile ruone rihudunge riparu uhayati riparu salama riparu utulivu malatu Mungu hardzi na bole lao Jésus Christ de Nazareth malatu Mungu risumi ya ubariki ziyatima ubariki mifudzana ubariki wafilo na tuame ubariki malatu Mungu wakodzao waswami wabonese walo wenza masira waswami wabonese wator matambuzo wabalu harumana zinyumba psikolojiki wao malatu Mungu wa delivery malatu Mungu wator mastambu malatu Mungu walio prison malatu Mungu spiritually wabulie zisilisili unao wafungwa prison fiziki waswami wa delivery wator matambuzo malatu Mungu wanao ushi malatu Mungu vrona mabange Mungu waswami wa delivery pamoja na wangu wana dans le précieux de Jésus Christ de Nazareth amen malatu Mungu ikondo fiziki watu na aula andaula watu wengi wanabu aware mabunduki malatu Mungu risumi urtafi na tongozini risumi harmona ikondo nilio rusinani je sais pas comment ça s'appelle ikreni malatu Mungu risumia woro juo zazadzama una urememba zozadzama zozaho zozabenushia zatu zazadzama zozaho malatu Mungu woro juo kondweni mkolela sabitsa iskoma habi malatu Mungu risumia urtafifie mana urememba tongozini tsokabe risishange betongozini tsoka malatu Mungu urtafifie tongozini zamoja zizao tafi malatu Mungu dans le précieux de Jésus Christ de Nazareth amen 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 malatu Mungu ujaliwa ukasi na makazi wawe makazi ya ghairi malatu Mungu sumi ya daraja zao na bolo na utukufu wao ukasi na makazi wawe makazi ya ghairi malatu Mungu hali zinabole lao na utukufu wao malatu Mungu urenge kontroli ya wana watu armazi zilikoli pia armalo mondantie ukiliembeli wana watu malatu Mungu wa monda marikoli wakatulivu watu wasulifu wakezwa mbilo malatu Mungu dans le précieux de Jésus Christ de Nazareth amen merci Seigneur gloire à toi Jésus Christ de Nazareth hazizo jondisa kama haziatu risoma paroli wonsi mana Mungu ngomba risome mana même si tusomo vanibe toujours risome mana sungwe de chapitre je soma rabusi Mungu ariumbu jeje arumbu jeje hamfano ambani arumbu hatini lere bonje continue bonje mwele dzeni tunga udziwa yobo mwatu nzisoma na karalazi mramilia dorafa Mungu wasufayu ya oblige rife na rimilie dua ke hayati rimilie dua wana watu na waju watu besi milie dua za ufa au nom de Jésus Christ de Nazareth je soma parole ya Mungu harmana Genèse à partir du verset 26 au nom de Jésus merci Seigneur ngoja andika mwabenzi resoma bani rielewe création de l'être humain
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Alléluia. Et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Njosoma kamwe manistupidza mana inde Genesi apatria verse 26 njotupidza kamwe mana lazima urijosoma demwedele Mwenyezi Mungu ariumba ha mfano wa mbani nisielezera bisini vani je continue harma na hii chapitre 2 harma chapitre 1 ya Genesi verse 26 Mwenyezi Mungu anakuamba risimumba mwanadamu ha mfano watu vani mana tutamazungumba no. Le Saint-Esprit c'est qui, le Père c'est qui, le Fils c'est qui. Nous, le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Mais les trois, ils font un, c'est un seul. C'est Dieu. Mana Mwezingu mana afanya halina tia nuini. Mana we mazaka juamba atojo jirengi ya mwili. Ile parijara shanga, radisaba oskaraelewa. Mwezingu ajajifanya mwili karaelewa. Devan mana afanya nuini rangu dele tukumasoma ya dunia ile pare ramu na zini ramu urjo na zo atuzo zifanya akojo zifanya le rajama injili relewe donc on va nous le comme le Saint-Esprit le Fils et le Père, c'est le même Jésus-Christ de Nazareth. Il y a pas d'autre Dieu. Hazizo anangwa namba na rifanye wanadamu hafano watu rifane afane na wasi adomini pia zinyama rangu zilio winguju zibewao zinyunyi rangu zirampeo zimikulikwili pia miramborambo ranguzo zinyama bole ng'ombe mbuzi pia zo nyoha pia zizo Mwenyezi Mungu amwambia mwanadamu amba azidomini mana amumbu asa ressemblance amumbu a son image airepete na airepete Mwenyezi Mungu arumbu wa wanadamu mfano wae arumbu rifane na wae banda arumba mfano wae arumbu tina rifane na wae sadiri mana tarungwa tongweni vani arumbu urije rifanye tongo nzuri rifane na wae zimtukuze mana arumbu wa son image Azizon josoma kama chapitre 2 à Genèse à partir du verset 5 ambarumbu na mwanadamu mbwana chini au nom de Jésus. Merci Jésus. Lorsque il chapitre il y a Genèse 2 à partir du verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mwenyezi Mungu alikuwa banamba Mwenyezi Mungu afanya shibandati afanya na wingu aisa wakatora kabaka tana mwili moja kakaombata mwili moja mana kaka ashikizavua harumana shibandriansi yole mana kabaka malavura Mwenyezi Mungu ashanungwa banamba mana kabaka mtu ambato lima ya malavu yayo yole mana raha kakaomba ya malavu. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Wakati ule vula vapeur yalawa ashbandenati ya arrose ishbandenati armana surface ya itoto
c'est-à-dire amba vulawa monso mono vaperi i arroser i toto. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et il insuffla un souffle de vie dans les narines et l'homme devint un être vivant. Mwenyezi Mungu akwirwa l'Éternel Dieu raka kajibadzina. Mwenyezi Mungu arongwamba arenge toto amfanya mwanadamu na toto mana vale vapurili ya rose toto yafanya magodra amfanya mwanadamu magodra toto na maji amsuflea weta kaka mlemeza waye usufule tu fike mwanadamu awarongoe tu mba fike mwanadamu bemana arifanya na toto para jirambi mba mwili wa tunu ina envelope demana arifanya na toto arambi tena mba mulunu ule watoto juu sirigi toto juu ndio demana ta arumba hatoto boy kaza kamlemeza warongo to matsafu ke mwanadamu akikama mana Mungu mjabari. Mwenyezi Mungu amsuflia isufle de vie mwanadamu afanya mwanadamu watu wa science watu wasoma science mana tarina kada maure ne watu sofimba wali warmo mzima wa mafundi o gangala mtu ajirinda ba yasomo anamba yasomo theology asomo biblu asomo msafu pia sojua wasirumbu ashita boda kufanya nadamu kiatu balilo wamtsaumbu ashita wami Mwenyezi Mungu anuumbu asoni image asa ressemblance anabamba je nifanye na tungu nifanye na wai nimtukuze ndugu nikaba watu kubalamba ombo ashita wamtisiwo azizorono vanamba Mwenyezi Mungu ariumbu hafanwahe arumbu rifana na wae jirifanye tungu rimtukuze aja arungo banamba arumbu hantuntu na maji na manarumba hatu na maji manarasege kama mtoto jo hazizonjo soma jo soma kamwe arma 1 Corinthiens sisi jeruone mba mwili watu ni Mwenyezi Mungu arumbu manatini Mwenyezi Mungu arumba tumba arumbu tumana arumbu jerketsi turile na unwa Mwenyezi Mungu arumbu na mana je soma armana 1 Corinthiens. Jésus msaidie bangu mtukufu saidie manati yangu merci Jésus. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 à 20. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 à 20. Merci Seigneur. Je suis en parole ya Mungu 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. Nous le sommes ensemble. Ne savez-vous pas que un des disciples de Jésus, apôtre Paul, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Relo avani pola sieleza amba manateni Mwenyezi Mungu irongwa. Paroli ya Mungu mba kamsijua amba koriati yani mwili watu yinde mambru mwili watu des membres ya Kristi ya Saint-Esprit. C'est-à-dire Mwenyezi Mungu ajarifanya mwili armana mba Mariama mba az Mariama mane servant wahe Mwenyezi Mungu akojirambi amba mwili watu ile temple yake mana ajifanya mwili mba Mariama munmo mwili ule ajangia ile arambi amba mwili watu ile temple yake lazima nirisike hatohara mjovilisha vantu jonsumeni tohara mgoiro ngo mana tohara mgoiro ngo side usami hono na uso na usami ndu ta skaribu itohara ya Mungu etao deni kam ango banamba waside tampuli yahe ila kalazima nrarenga umwili watu nrafanya nrapatana na ususu mtu afanya ususu prostitue yeti mana prostitue mana ya dzingu ti au mana ya ususu
si ususu tumbaini prostitue ni tukamba prostitue mba de mtutu azia ugari andalolwe ini brush nyingi c'est-à-dire ramurungwa prostitution makateri mwezi ngwarumba mbari sambudu shitsoko yonsi risifanye mbovu risifanye jau karam mste valer fanya prostitution dzingo pia zizo ça fait partie relewana na nikamba renge umwili watu nende rifanya tabia rudezi zo papo wasiri risifanya moja na mtu risifanya moja na tabia zo yani makatana rafanya tabia za peu papo mtsana harama tabia zobe papo mtsina toara makati kamba prostitution mana wasama kia prostitution wasikiri hulula na to tile yoto mafundo wasijua tungonirongo bani yamba wajire ndo mafundo watiao zikemba bole na mwadi soto mwelezani feti mana prostitution irongolo harma na paroli ya Mungu nikawa waja wasijua. Donc si je continue harma na 1 Corinthiens toujours à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostitution est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. C'est-à-dire que quand tu as fait un reggae courrier, tu as fait un mansu, courrier fait un mansu mengi, prostitution, zangina, va voir si tu as un nadambilili. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mais kakula mtu amwamini Jésus Kristi hakweli amdunga Jésus Kristi hakweli uwasifanya esprit moja na Jésus. Yede mana rumba ule asoni imagine bana nasumara kuule. Fuyez l'immoralité sexuelle. Nartale tabia za sexuelle. Zatunguza za shushetwani. Natunguza shushetwani za tabia za peuzini. Nyengi maana tile mtu matuda afanya ususu. Tawa mtu bano ufanya afeti. Tile mtu mana mtu ngaji amba mtu mana mtu batu kufanya ususu. Bo parata mtu mana mtu mama, mtu bana mtu baba, tabia urudezisa. Riziba uke. Ustawe. Ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Ça dramba watu rantu bana mtu baba sululana, mtu mana mtu sululana, mtu bana mtu mama pia zizo ça fait partie. Nartawe. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Kila dhambi langina mwanadamu alifanya loka kalika umuni belo kamba la extérieur la mwenzi c'est-à-dire lisono hana betu ngapatana na dzigo mtu dzama be l'immoralité sexuelle pia mtu dzama. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Beule afanya tabia zurazurungwa bani ambas fanya tongoza dzingo zile asifanya mbovu do mwili wae na mwili watunu Mwenyezi Mungu arungomba inde temple yae. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ikoriatu skorutu korunto mkubali Jésus Christ de Nazareti ambawede Mungu amwamini asumbenza asistehi. Ikoriatu watu wao watu amwamini Jésus ikoruyo iyo de temple ya Mungu. Relo na bani temple ya Mungu koriatu ini mana raombwa ini ikele temple ya Mungu rikena tohara Mungu akena wasi 24/24 rimvumbwe de Mungu 24/24 rimluwe Mungu rimsifu Mungu yede mana Mungu arumba bekarumba bajeri bakitundra hila na unwa na ulala. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ikoriatu ini wasi makatira ramamini Mungu ili tsikoriatu sadiri wasi watu waswa Mungu. Car vous avez été racheté à un grand prix. Mana ari nunu hawali ati damu yae arashete na tungu nyengi arbausa na zilalua ajari lalua mpaka mtu atsinze barbari au atsinze ng'ombe ne kamtu afanya manswi lalua zika nyengi
la loi kama izazi na kutuma basa banamba mfu wa imbamba akukamba wa ya impuri c'est-à-dire wa ya mtu akunyagisia tubamba mufu akunyagisia hali war mweta ureta mtu mama hidza nika mtu baba kubaki mwana mtu baba kubaki siku je crois siku 40 nika mwana mtu baba siku 40 mkatu mwana mtu mama siku 60 en tout cas mngo tunafanya favori je nimsome nivani muone la loi kanazo ambarikana la loi nyingi mzingu ajari arberi harskinia arbausa nazo hauta damu yae au calvaire à Golgotha. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc narimu tukuze Mungu. Narimtukuze Mungu. Haibwe liomba ariumbu rimtukuze. Ariumbu artiaro we karoma bajirlale turu na uhima arumbu jerimutukuze jerimsifu rifanya tuku zimtukuze jere muhimbie modes malaika wingujo 24/24 zokazilala zomuhimbia tule Mungu. Je continue kambani ni jeneleze toujours de herma yufa de lona ebani dabona tsongo ule rumbwa amfano ambani rumbwa natini aya manati tamwezi ngwa rumba bani bo jondara mwa yufa ibo wantu wanzisa. Je soma Exode 3, 1 à 6, au nom de Jésus. Exode 3, 1 à 6, au nom de Jésus. Mwana tumezingu usomea urenge ulimi wangu. Moïse, soma parole ya Mungu, Exode 3. Moïse était devenu berger du troupeau de... Je soma de Toara. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Mandia. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu des buissons. Vani Moïse pisko ya kana matsunga kotsunga, avingi matsunga yae, andre avingi unyuma na lipadza ule pele Mungu le misteza Mungu mana muzima kutanda amone avingi unyuma na deseri ya montagne muzima kuka Horebu. L'ange de l'Éternel malaika ya Mungu imbenushia dans une flamme de feu. Malaika ya Mungu imbenushia mana moro yani mwirusi kimoro wala kakuvua dans feu au milieu d'un buisson yani imshili harmana mori moro harmana saha. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Asona mba mwirule asika morobali usivua wala kosi yani asona muru wala mwirule kosivua ashanga. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Arungwan sirege mwanadambe uono tungo ya ushangi za lazamu ushangi orege aregea sorotu ndamba ili tungo tintaona mwili wa sikamoro la kosivua. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Mwezi Mungu aonomba aregia nyumba sonotunda ambao muruatini Mwezi Mungu amhiri Moïse hata mara mbili. Moïse arongwa mevasi sami. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Mono to aramgoitsa ovani. Mana watu wana banamba Moïse mbla to ekaba wasifikire mba yini kaba fiziki.
c'est vrai ule watu waona batoka bazai maana rimo filmu atoka bazai be spirituellement parole ya Mungu kabazini Mwenyezi Mungu amwambia Moizi vani sadra Mwenyezi Mungu asalama ba lazima ni zroza tu lera avant Moizi ndo mkabili ule lazima ni awose arate roho yae awose omwae ake mtu mtwara bisikamba to ikaba urde wasirifikiri spirituel maana van andao hulandao ile teri vanandao hule c'est une terre sainte vanandao hule andonga la bison ile vale Mwenyezi Mungu alio Mwenyezi Mungu wa tohara kalazima na ramjilia na uchafi tu hosa miono tohara yatu banda mgoromba wase temple ya tohara yatu murungu ono rangu hule ribawe tabiambi ribawe pio potevu ristehi iyo ni tohara yatu zuro zatu sikina roho mbovu maana ntujua no semi hunu yangu bani no sina mindu na uso ndungoma sifanya udhube alors que roho yangu ya mbovu muno roho yangu kaita mwana mnyangu kiri no semi mindu na miona nende na pale wanyangomba na swali tawavia tswavia yena manati donc Mwenyezi Mungu aitao bani udhumgoro ngobani kavasi ndo tuyema to subuhi arongo tomba swali tu wala kanda nanda ajitamajibe bia majumgo yatao banda wala tamaji fizikema ikemba ni roho yako irara maana mwezo kwamba usiswali na roho mbovu maana tarambia na pata msumia niomba meme si mtu manana na mnyahe usira waswali una namba kwa mnyawa maana na wai regio mtsera msoma vole reo swali donc twara mgorungo bani kaba zizatolo zikabamba fiziki amwambia Moizi dispose roho yake ahose roho yake maana senda mpara Mwenyezi Mungu na maana terulanda ulele senti rilwa na vani kuna ribawe shetani rilwe mba twara mgorungo twara ya hosa mihono na mindu mimi sindo kwa wa majipia ya lo dunia vani ni mtu andafanya dzingola sadra matifanya dzingola langu sungwa de maana tsakamba tsimamba de wanyu je kamba timjuge simaliza rabsini wakateni je fais une synthèse il ajouta je suis le Dieu de ton père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Mwenyezi Mungu amwambia Moïse ambami de Mungu wa bao Mungu wa Abraham Mungu wa Isaki Mungu wa Jacob. Moizi adzamisa usowaye mana akoria mwangalia Mungu rono tu akoria mwangalia Mungu mana Mungu ombole Mungu mlibavu Mungu wa tohara kalazi mtu katujwa amkabili Mungu tune kama mtu ana tabia mbi imagine na soso mioni yangu bale tskopo mtu shtiahe samlibayo munyo mwanambia tezena shere imagine soso mindi yangu bale tsilofanya ususu wangu jetstawaza na swali na mgale mpare Mungu yena manatini mwezi ukasuka na wamisa mtu afanya udzingu Mungu wemba mtu mengu mtu afanya maswali na roho mbovu mwezi Mungu wemba mengu mtu aluna tabeza peu ronae roho mbisiki wivu wa peu jalousie tabeza peu mwezi Mungu mtu afanya udzingu dzingolo timoja tu mtu amudu shitu mwezi Mungu ayumba na mwezi Mungu arungomba musambudu wobabo Mungu katukana wayamba simgalia atuchamba swali be Mungu kasibabo désolé mana mwezi Mungu arungomba sambudu shituko yoti yaumbwa ni uju ni untini dayori mono harmana ya paroli ya Genesi arungwa balamba tiumbu mwanadamu adomini pia zintu zaumbwa rangu winguju tashibande nanti atapia eske lazima jerenge shitu zori zambudu ni lazima rizdomine Mungu arumba son imaji araber domine zinyama domine zitu zaumbwa pia domine lijua domine pia eske mwezi Mungu arungwa jeri ambudu arungwa domine rimambudu wa yetu donc on ekar jesi ambudu shitu zizo papo skarsina Mungu papo sifanya shilongolo prostitution zingo rimtrahi Mungu mana makati miongo anlola
na parawara abo tsimtreme ngube abo tsifanya dzingobe dzingolo de yo safitadri tawasira mundu kana mungu wangina papa sisi mtrahi mungu ede mana mungu ngomba je suis un dieu jaloux hajizo je continue kamwe harmana ihufa mana yo de nizo na tsoyo bani muono balamba tsongwamba riumbwa image ya Mungu mfano wa Mungu riumbwa na ntonto mwili watu de temple ya Mungu lazima tukiana jitihadi tohara de roza tu zi dispose rikena Mungu hakweli sikena Mungu hatambo ile tohara bani josoma yevoi hufa mana de watu tsawa juele nsofa bani ntsodziwa simbiena tu doza peu josoma Luc 23, 46. Luc 23, 46. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois parlé avec amour. Avec amour et respect, moi, tout Mungu saidi. Jésus dit, Père, pardonne-leur, c'est pas ici. À partir du verset 45, merci Seigneur. Le Jésus a bien guarmana la croix. Nous sommes à 44 par réélevé. C'était Luc 23 à partir, normalement nous sommes à partir de 45, mais c'est 44 par réélevé. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 23, 44, Harmana et Luc 23. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Ini mono na participation video zuzi, tumamba balamba voile, c'est-à-dire voilio de nguo ile waishi mkirini mori rido halili yoka bole yoka yotulwa namnen tela namnen le ra Jésus Christ a tulwa la croix crucifié tulwa mana le ra wai akotulwa la croix ule rangulira mamilisi wa mrenga mazakamwe Saint Esprit ilawa abakina amu ya hetuna esprit ya Saint Esprit mlishi yode mana shemeliza wala amba pourquoi matu abandonné harmana parole yangina ule wetleini. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mana, le Saint-Esprit l'a abandonné. C'est-à-dire abandonner le corps que Jésus est venu, que lui-même a créé avec un âme pour nous montrer en bawasi tsofawajao maudwe la farso amuya tunekara fete itonda ha Mungu nekara rawapeu itonda na séjour de moru chetonda tsujerenga. Donc hazizo nisoma kama namba si continue. Ile kamidi na ukungia kunfaya kunu Mwezi Mungu njabari akusaidia watu lamba ile Mungu ukungia kunfaya kunu atampaka 3 heures ya ujoni de joie la koya. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira na jolo kala yamba liswala u joie li fanya shidza rangu midi ivuali ya mtampulu mkirua wako wanakwenda wa Hiswali iranduha mana ta vuali ni randuha mana Mwezi Mungu akuranduha mba valede zilalua zile pia astoa yode mana ta vuali ni randuha sadira mba akotoa ivuali zilalua nyingi zile Moizi akavolazo akozi toa sadira mba kuriba usanazo ribaki na zikomandema mana komandema zile azangia hamoro wala kasina kuso iyo kamtoro kwamba ifalsifewa maana watu kwa kwamba Biblia ifalsifewa bemba na shino falsifie izkomandema za Mungu azvelea azangia hamoro na komandema za Mungu zo ni karizidungu uzo tu sina peboni komandema za Mungu tu raizidunga bandara haraba karisoma Biblia maana parole ya Mungu ini Mwezi kwa sirele za tu ile lazima rienshie lazima rike be komandema za raizidunga tu de wizo sakamza tupeboni commandement moi Exode 20 zila mbazo Moizi zile 10 commandements resiste sina peboni kama be parole ya Mungu ini
inivo ibibli inivo ya ulawa Genesis Apocalypse mwezi kwa akorele zavo heli arifanya heli ariumba heli ritokao heli ritojofao heli ritoenshiwo ivo beko mandamazile raisi ngado zoto na asiri tsonda zatu mpevoni dokune kama mrongo amba ibibli ifasilifiwa mandi kama situ ngamba sisi komandema za kariste basi komandema za Mungu aribazo banda rongomba ini ibuzidziwa nezo tambo kapasiporo ya Mungu sobuzota paka watoto dunia tsokoma hani kale rongomba ibudziwa mandi kasitu ngamba sisi komandema zile Mungu azangia hawa ya hamoro ambazo Moizi ambazo Musa mwanadamu bako wabeza tikemba wamejua na bali kashitashiki majila kujua tukawasifanya zo Mungu arongwa. Continue Evani. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Mwezi Mungu arongwa avani. Le rashidza ya shuka juala tswa enele kamidi shidza shuka maguguma pia togo zimenyeha wanadamu washanga ivoile ya mkiri wa wakoswali tamplu yao iranduha waka yelu amalta randuha besete les la loi les a muzima kwa riba usana wizo ile misiaka janayo Jésus ashemeleza mangavu ashemeleza hanguvu Père bangu je remets mon esprit entre tes mains nisitia esprit yangu roho yangu menoni yangu. Après avoir dit ces paroles, il expira. Le amalzarongwa kaulile afu. C'est-à-dire, bani shijwa si hufa bani. Wasi mwezungu arumbu son image. Arambe wasi de templu yahe. Arambe lazimu rifanye, deja rumbu son image rifanye chungu rifanye na wae. Rifanye chungu njema. Rifanye na wae. Na nikari rifanye chungu njema azoriste ile. Kama nanguwa komande maile. Na kamambiani na kamfanya video na kamambiani amba risambudu shitoko yotsi mana tile mono mba mwezi Mungu arongwa domine zitozumba arambia zidomine bikara mba rizambudu arambia mwe exode mba amba Moizi zikomande mazaiza kaza graviwa na moro harima na mawe mabai ya mawe iyo kawasilo tsogomba zifalsifewa this commandement arongomba msambudu na munibenze na munibenze mana mde Mungu na mijalu musifaitungu za musimtrahi mana mtsisa mambudu shitsoko yotsi aumbwa rangu inguju tashmande natsi atautsina shmande yatsi tabaharini tsitsa mayambudu nasi sambudu osa guguru nasir sambudu na nekamba kar sambudu ritsofana na wae na nekar sifana na wae ramufa sompara bene kamba karafanya zo arambia deja karamkubali Jesus Christ baide Mungu karastezi commandement zae this commandement mana zile wae kaja stoa wae zile ajazi tashididia shtua itoa mwa commandement ile la loi ya kamba saba mana mwezi Mungu le raja Jesus le raja paki hali watu wako fete paki le raja Jesus aja wa argo ikab de paki donc waska sina fete ya paki kila mtu mnunga Jesus ya kweli hairoho na nafsi kasina religion weka fete paki mana paki we kama Jesus Christ dipelile alongwa ule mbali watu ifetila kambia wana Israeli watu karatolo harmana nyumba filia na spirituellement wanadamu awambia mba namfanye feti kakula wakati kula siku ya 7 namfanye feti mule dipe sans levain c'est-à-dire dipe karatolo wa carbonate le mwili wae na jus de raisin le damu yae yode mana mba watu la rongo mba Jesus afanya miracle ya vin rouge mba afanya ushi wawa nafiki mana Jesus miracle afanya le damu yae daba watu la wainua jus de raisin ile aibuza le damu yae tadila afanya jus de raisin wala wakati zamba kujunwa ushi dairi muono bala mba pamoja rongo mba wamtisimuelewani wanyu watu li ushi mwema rangule na tuansohula wanyumli shimwe made makati watu wa madzohula
oba mtu ushule umwema lila mtu sohula taipare harare babo wa bantu ushwapeu sadiri vin ushiwo kakamba alcool de wasile o sadiri jus de raisin akol shwe gaga omombe namba jus de raisin yakol shwe gaga mauri ini watu kwamba tembo mvuruga na tembo tamu amba tembo tamu lile makati lile karalisho la gaga la mogaga lo rongo vuruga mtu amuli no mtulewa pareil jus de raisin ya ifanywa basa wa hii le uruna frigo cha frigo lile kavaka frigo ya mtu ya moli shwe gaga itofanya ushi wa mwino tolewa donc Mwenyezi Mungu yajafanya jus de raisin afanya de damu yai donc Mwenyezi Mungu karambia tuone ushi ndo tsano ushi wa inaona tu basi ngomba Jesus afanya vin ya ushi vin fanya vale damu yai naifanya mamo kia vin na Bible yo spirituel c'est son sang harmona injili donc Mwenyezi Mungu arambia bana baneka rimdungu wa kweli banda arumba asonimaji was de temple yahe rimdungu wa kweli ritsom supara hayati ramufa amwetu tsonompara Mungu hazini sijosoma Matthieu 8:22 bwana mambe namba mwili wangu unaona tana maana Matthieu 8:22 au nom de Jésus quand finalement mwili una maana tini mwili uko na maana non je me souviens quand Matthieu 8 à partir de verset 22 verset 21 au nom de Jésus de Nazareth je lis ta parole avec respect et amour. Un autre parmi ini Matthieu 8 verset 20 à partir de verset 21 maintenant ça 21 par relevé 22. Un autre parmi les disciples lui dit Seigneur, permets-moi d'aller d'abord à enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. On s'y répète. Par mon mbamulwa tukona tamana. Voix disciple à Jésus ama mbahafu Jésus amamba lazima wamduge Jésus Christ. Lilela kwa Jésus akade fils de Dieu. Jésus amwambia tini amwambia angalia lishao wafu wadzie umufu wao. Rielewana sadiri arugomba lishao wafu tena mtsungu tambo murugomba tsimurugula tambo mwezingo msirigani some un autre parmi les disciples lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Le bakola mambia disciple wa heule msoabaye amamba lishe bebangu wafuna mdzira busi vonije Jésus amjibu mbalisha wafu wadzi wafu uelewa maana bantini sadira wasi jikaza hunu basi rale minguni nekawa mbani samdunga Mungu wa kweli matatifu nsunkovundu donc wanyu mundisa omba kori yangu na mofa nisiwajeje njojibu njomdisanira basi question rabusi na mgale tu nikawa mile weni sina madhambi yangu sina maansu yangu sifanya dzingo dunanutatifu na hamulwe mana arisambula arisuoswa ariserena sama kiyama vraiment ngale yokuchum c'est pas la vérité na hamulwe madzimana ariskala zina na madzi kiyama omisi mwambia ntongona nyangu narila harmana ignorance narila harmana tsaromba nywa jinga narila harma ujinga stadiri kila mtu katsasoma weka mujinga na ujinga wo ula mtu tsaromba nywa jinga nyama kwamba tsamba ujinga hiyo Mwenyezi Mungu anakuambia ignorance tu somosomiani suku maskini umatwangu usipotea sababu ya ujinga yo Mungu irongwa amtsungo shtutua nyinangu bani na irongwa shtu bana mimi jobsomiani na Mungu atufanya grasi suku je msomeni vani Mwenyezi Mungu kwamba maskini umatwangu usifa faute de l'ignorance na mimi sifikira matusomane kama ile ona imani video lina mali zavani nsofanya ni mwana synthèse wa video nimsomeni vani Mwenyezi Mungu arongwa amba maskini umatwangu usingamia
sababu ya ignorance, sababu ya ujinga. Donc narisome maana imagine wami sifanya dhambi langu, sifanya dzingo langu unufeti, tasoma Qur'ani yangu au tasoma Biblia, tasoma paroli ya Mungu, tamwamini tata Mungu, tasoma na mdunga au mimi sidi hari Qur'ani wa mfano mtu kasoma leralo dunia alina roho yae be abaki taafu asoro hamula madzela babo abingora asoro swali wa mkirini dayori mtu msomiani vana mwezi ngorongwamba mtu afa wefanya na gisi asifika ndo swaliwa aila babo asoro dziwa ari mtu afa amuya yandra swa muhamungu swa yandra sejur domoro mana tamwezi Mungu harama prasambia mtundo samuroni mana mwezi Mungu mtu wa grace kikamba mtule avant ufa amkubali Yesu asana pevwa really wana mwezi Mungu mjabari kapasi mtu akale mtule afa mfano avant wa ufa kwamba Yesu Kristo tuamini mbode Mungu tukubali nswami afu asana pevwa yede mana mwezi Mungu haraya amba mtu asambia mtumba wa ukafiri na la plupart des temps watu hatuna wame wanambamba mkafiri wao wasomo wanawajihi ula abantavani au wasotoka na majimiraru vani wanambera mkafiri eske mko mwambiani havi muru mwambie mtu mkafiri wanyu msijijwa na deja mwezi Mungu arongwamba kakula mtu kama mimi Yesu Kristo kamkubali amdunga ukasema hayati wami sirongwa hunumba yangu de kweli wanyu mjikazamba wanyu yanyu de kweli abatongole babo narimie Mungu aumba shivandriansi aumba na wingu aumba na bahari aumba na wasi arsi kweli c'est tout. Donc hazi zonje fanya synthèse par rapport na hufa yo mundisa uyo amba na ifasi dziwajeje wami na ifa matatambia jema zangu maore katile maore tuambia chitsana dziwa amba na amulwe madzi nekatina madzi yangu tsifanya unafikongu na ifasi la moroni na amulwe taj abi omtitsana amulwa amba na amulwe mimba tsana bingwa mkirini tsana dziwa amba na arina na ladze harmana toto watu unafiki mwingi tu na kutumu watu stua maji hunu majira so shikara kila mtu pa mtu amaruhi kama mbao wa shetani no sizo rogole Mungu tambo mtu afa amuya isela afa bale amuya mazali nika mtu wa Mungu yendi ya Mungu isunikana harufu njema nika mtu wa shetani mashetani jairengi asromaru hade bakati mtia maji de ujuhunu ya shikata ari maji de shikata ya ndo ya ngia makira hetwa amaruha no. Par contre shumarongo ilio kweli amba munkarwa nakiri munkara nakiro de shetani asijomjili amdisemba kufanti dunia no zo kweli sida mufule mba korile lele mtu afabale amuya mtu masitona jweringa watu wamsungiro wakufanti duniani mwezi kwa kabeleha amba wono avele amba wa adore de wai ulo adore foro ulo fanya zuka ambe sisifanye wono shetana tursia kati you are my yo munkaro na krumu mrongo de kama shetani demba mtu andatule majemba maruhi kapa amba de korea fa if milioni ili toto ina envelope wamnikatifu simia mguna fa pasabani mana ufai obligation sofa ni simia wamtisiria hufa mana mtu kana Jesus kari hufa contraire wewe unamwa atatsondo para Jesus be mwezi ngora mabarsimie hufa rimie maisha mengi ile pare rimile diwa wana na waju na zilembwe ikarambere rimie hufa mono tu hazi zo wamnikatifu wamatasambia jema zangu mwanangu timwambia maana nangu wailitu moja mazana 32 ans moja ana basa 17 ans acha 17 badamis kama gavenze par la grâce de Dieu mwezi kuna ajali kama gavenze wakiwa watu waslivu pamoja na pia wana wa dunia mafia maana mwezi gwe benza mtu amumia 2 milioni pia wana
Swambia mwanangu mama nikati Faransa vani. Mana mtsoliva assurance vie. Assurance vie yangu de Jésus Christ. Assurance vie yangu de parole ya Mungu. Assurance vie yangu de nuru ya Mungu inualie. Tisili va marki Faransa vana ni bingwe na serke ina zitini. Na dayori assurance watu wengi iwa tawa. Watu wengi kawaipari ya faida. Mana tini assurance vie watu ifanya Faransa vana mtu amufa bingwe maore. Nika mtu afu avance 75 ans na tu bénéficier ho. Nika kafa avance 75 ans ka tu bénéficier. Watu wengi oliva assurance wao tsangilwa marke. Donc wamesa vyangu le Jésus. Sambia mwanangu manikatifu. Faransa vani. Asana dekatata lopitali. Asana deklara mba umangu. Nikamba tocha mzunguha. Na ambe mba kanbata realia hebule ni na kainti marke bali tuko na hazi deni fanya mbanso na mrengi na mzi. Na mumlate ho na muntu kula fatukula tungumtsefanya ho maza mwengu na para Jésus. Korini. Ini envelope. So jua mwangu timwambia maureo nikatifleo meso sikiambeli mfano. Simia Mungu nafaa. Simia Mungu kezangu nilele wajungu na zinembe zangu. Benekatifu wamashikabu haramba kawasinzia wajimazangu haramba kawasinzia ngali ya mtu wabombe mana reali anbiga mala kanda nilate ho. Korini manatini. Kena tamana. Dayori kila commune niba wone mera kamwe amongala video lo ayelewe kama lazima na prepare zisimtieri bato shtakiwa suku mamera watu hiyo wao maana kila commune lazima nivike mahaburi ya wazungu yani wale burugwa ba katoliki kina wanyumuni raba mkatoliki maana kama lazima ndio maana kama mahaburi ya katoliki ni tushoni ndio it's problem c'est pas bati zoro mahaburi ya katoliki ama sina moroni c'est impossible c'est pas possible. Wami bali nti kori yangu todziwa amwengu isina mpare Jésus isina pevoni yo ila shaka sijikaza beyo duanjima de njimi ya huyo ila shaka na hifa madhuru yangu iliyo vanleweni nikatifu bani kori yangu todziwa makatoliki kori yangu tolotwa baharini kori yangu tole mamoro Faransa one katirisho chini katole mamoro au tole atinya au tole ato kutula ifanywe nyama tiji Mungu da jwao antukati jomba amu yangu sompara Jésus Christ hazi zwantu munzisa amba na ifasi dzwajeje tirongwa avani amba mwezi Mungu muonomba arumbu asonimaji arambia amba arumbu jerimu adore ile pare rimrampare na ramondo mpara amu yatu ndo mpara utikoru amu roho ndo mpara Mungu inuke na manukato mazuri mwamini ya mkubali ya mdunga yani kula mwanadamu tsoko yonzi kamamini Jésus Christ abaide Mungu ambenza astehi apara uhayati amofa asarasi jours de mort yetu msomeni na mimi sitorigera nje msomeni mana msimjijeni tsarungwa ba wanyu ndimana kula tukutsairongwa mwezi mgorwa maparoli yae kila mtu kamdunga kama amini amdunga katupara uhayati mwezi katsurongwa maparoli yae mtu kamdunga kama amini katupara uhayati mtu ananiambia mbaba wona modzwa na amule madzipari nende arinisere natsama kiyama hai matambe kuna afanya hunu na mufane ndo sojo de muru majitono jonde kwa bubu eta jotu kwa rende bandan gada hunu tamtsana nda muroni sojo mjujeni mana mwezi kwa ramba sijuje tsilongwa paroli ya Mungu ya rongwa mana mtsitsa banda shitona bubu hunu maba duniani hunu andana bubu etena maba kiyama sojo de muru jitiadia tubani jitiadiangu nike na Jésus Christ tatiba naratini nike na watu vanifanya de azahe ni mdungi kweli nike na mahaba mwainli that simviani maana tsana viani na jana jimingilede impepo yangu na mlize tam jetungo mrende wamtishuli yangu wamijiji wa masramuro ni maana tsogomba tsana zwa shimizulima mtsojwa mrongoe banda na jwamba mna mfasi na mpare Jésus amwengu sampare Jésus kaputa problemu mwiluni toto ini suola tijoma antuka na ifanto dziwa ile tsoka nikana la tbaharini nekaba le tsotlo betijoma tsolishwa vali nsondra santuka tijoma tsolishwa ndani mana mashikabu katsketi mashikabu nikade wele pate vani nsojorengwa nikade ndani vani vali nsofao nsodziwa yo ila shaka si shughuli zangu helio zinadziwa bamtsana dziwa simizulima bamtsongwazi kweli sana dziomba na amulwe mimba yangu mimba ya madza mwili wafa
amu yangu yandadzanya na para Jesus na bakari mwili watu sijitia ila wamenye na maji wamenye na akatwanda kena uvundu na maondo na mawade abasine hamu atishitini na atishitini no donc wazi zote timjibuni timwambia namba wamna mufa wamtsana jua shimizulima tsana amulwa makati mtafanya tambele le mengunu hunu asra ando muruni memsa amulwa jeja tsenda mtafanya njema zahe hamula na kahamula tsampara Jesus donc mwilunu nkaona tamana really wana donc hazizo mwezi mnajale kamgwa benzeri kina baraka na furaha na raha Mungu ajale rimamini Jesus Kristi rimdungia kweli ripare hayati rizatu pevuni wamiti sosubutu na mjijino na nyangu subutu sisimjijeni bewa mini sirongwa zisoma le parole ya Mungu mwono feta mba tisomo vale wamiti simjijeni na mswami mkarada mburaye wamiti somode parole ya Mungu simambia nvanamba ikoria twini ini kana tamana ini mwezi mungu watoto arongwa bala basiregi atoto ju mbuda arongwa il nous a créé avec la terre et nous allons retourner dans la terre. Et notre corps là, c'est une enveloppe. Lui, il a besoin de quoi? L'esprit. Yodemana aja. Jésus kaja na mission moja duniani. Jésus kaja harima injila na mission moja. Jésus aja na mission nyingi. Imagina kujurambia amba mtu aliyo harima na twara amya atetia entre les mains de Dieu. Mtukasar matwara amya atetia havi laissez les morts enterrer leurs morts. Madame Tralou na Jésus Christ ikafu. Amwe ndo para Jésus. Mtu ngomba sorovumua. Ma catholique de Kazari, il va se reposer en paix. En paix. Ne kam kabdunga Jésus Christ wa kweli hunu. Atampaka afu, sio ngomba watu pia kama mana watu ala dernière minute mkubali Jésus honda mpevoni. Jésus mtu wa mysteri, Mungu wa mysteri, Mungu wa na grace. Yode mana arongona orongomba mtu asambi mana damu ambao kafiri. Wamiti subutu nisansimia dua nispare suku na mbia mtombo kafiri. Jamais. Simia Mungu nika wasiku na mbia mtomba kafiri mba haa ni yangu ini. Amba tasema de paroli na yeleza. Na mtu na swami. Mana miti subutu. Paske mwezi Mungu haraya. Mwezi Mungu wamba wae mtu wa grace. Waifanya za tamani na zwaridi. Kirimba wa mta komijwa Jesus Christi ala dernière minute banda taone de pevoni nirogwe Jesus Christi katsambamba ude Mungu tuamini nende pevoni même si tongwa lirongo donc mtu na narbawi sambia namba ukafiri owejo maana hapo mtu anambia tale unetabula mba mkafiri mtu anambia leo mba mkafiri maana tongoma tsana za shimizulma aiona vidolo tujijua tsumvumbua yode mana na niona tena bakula sa sidisiwa tiono tele maure tswa tongozo tafaranza vanhu vantu ndisa leo tsiswazo tsongwa no lazima ni tijada gonvani tsongwa leo tsifanya video tsibakita ipara ya 11h ya babo 23h mwezi anambia no tu vas pas dormir comme ça usina ndo wafanya video uelezi watu lamba wamtaumba mwiliwo wote no tsao hunu de amu yanyu de nitsa de esprit yanyu na mkefete ni pare esprit yanyu musilishe esprit yanyu shetona jerenga mana mtu afa tsaro kwamba shetona tujerenga baada sujeto wao mwezi Mungu shetona ikafanya tu kama Mungu kampermete jamais shetona ikapar zofanya tu kama Mungu kampermete beli mtu tsofa one kama mtu kamdunga Mungu mbakamwamini Mungu amba kapara hayati tsaro kwamba wanyu mana mtu joe kamba mkubali Jesus nikaje tama nini mkubali mwende pevoni sumole paroli na mwezi Mungu anakuomba wewe wakunfaa kunu wewe fanya za tamana aridi wewe anakuomba je fais grâce à qui je veux et quand je veux amefanya mtu grâce uona tamani na ila tamani wewe Mungu mjabari sasa utanambie mtu haya mbenza ene kama mtu yule mbenzi ambao kafiri naambie mtu hali leo mkabode ndemoro na rege place yake sana nga place ya mtu samzangu pevoni sina sikonsoto hanyangu inem banyangu nilize mtu haramana pashi Facebook yangu sina sikonsombla mba mikafiri na rongwamba nilize mtu sina sikonso mana una mtu simia Mungu mana mtsanzangu pevoni na mulize ta mamulemewa msodisha wame antokaroni hangu nsimbenzani
D'ailleurs wantu wapya liza wabo wamua belishedzia bénédiction, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. On liza rama na tsogo au nom de Jésus-Christ. It's problem. Wamelisha. Donc wazizo babo shalom 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 shalom, soyez dans la joie parce que madza vidéo lifanya lera ne lazima restei parce que Mungu ordre wa Mungu tungu lazima uitimize. Donc banda waya atimize ozwarfanyao zorambio ambazo zorfanyia lazima swaja ulimia tu atimize kweli zorozongo bali sifanya utiro kwamba sitsa video langu la dépasser 1 heure de temps mazal paralera bavo sona na hairi je fanya video la lunga babo jeneleze fete au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me suis mis à mon évan, mon peuple périt faute de l'ignorance. Je me suis dit, je me suis dit, shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie. Mkubali le amyatu na espriatu yampare de Mungu kamgwa venze harmana manu katumala kamgwa venze hasbabu ya malatu mwezi Mungu rabi watu Jésus Christ de Nazareth. Amen. Shalom.